এই পশ্চিমবঙ্গ যে ভারত ভুক্তি হয়েছে, ভারত মাতার চরণে আমরা যারা বাঙালিরা আশ্রয় পেয়েছি, এটা সম্ভব হয়েছে এই মহামানবের জন্য। আপনাদের সকলেরই জানা আছে এই ইতিহাসকে, এই কঠিন বাস্তব সত্যকে। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসীরা যারা বিভীষিকাময় দেশ ভাগ করেছিল এবং তার পরবর্তী সময়ে 34 বছরের কমিউনিস্ট রাজত্ব আর 15 বছরের বিগত তৃণমূল সরকার, তারা আসল সত্য এবং ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল। 1947-এর 20 জুন আজকে যে বিধানসভার লিডার অব দি হাউস আমি, সেদিন এই বিধানসভার নাম ছিল আইনসভা। সেই আইনসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58-21 ভোটে এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভুক্তি ঘটেছিল। তাই আজকে আমরা ভারত মাতা, মাতা ভারতীর চরণে আমাদের আশ্রয় আমরা পেয়েছি। এর থেকে আরো বড় কিছু বলার দরকার নেই ওনার সম্পর্কে। আমাদের বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড দিয়ে গেছেন উনি, অথচ তাকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়নি। তাকে যথাযথ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম, আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক কোথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরঞ্চ উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে মহামহিম রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা 20 জুন স্টেটহুড ডে পালন করত, তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিগত সরকার পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি 9 মে জনগণের আশীর্বাদে মোদিজির নেতৃত্বে যে সরকার তৈরি হয়েছে, সেই সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা ফোন আসে আমার কাছে। मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले जो फोन आया, माननीय अमित शाह जी ने फोन किया, बोला शुभेंदु इस बार 6 जुलाई डॉक्टर मुखर्जी का 125वां आविर्भाव दिवस तुम अच्छा करके मनाओ, बड़ा करके मनाओ, ये होना चाहिए। उनका आदेश निर्देश पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आज पूरा राज्य में सरकारी छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया। एक नहीं 10,000 कार्यक्रम हुआ आज बंगाल में। कम से कम 50 लाख लोग पूरा बंगाल में आज सुबह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूरा प्रदेश में ये काम आज पूरा नहीं होगा। मुझे जो निर्देश आदेश दिया है, मुझे जो गाइड किया है माननीय हमारी स्वराष्ट्र मंत्री जी ने, उन्होंने बताया 125 फुट ऊंचा मूर्ति लगाना चाहिए। आज भूमि पूजन भी हो गया। उन्होंने बताया उनका जो पैतृक भिटा है जिराड में, वो जमीन सरकार को खरीद करना चाहिए। वह एक अच्छा म्यूजियम, अच्छा सड़क बनना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपका आदेश स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार जिराड में जमीन परचेज भी कर लिया। वहां भी आज कार्यक्रम हो रहा है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।